U ovom videu vam predstavljamo čudotvorni napitak koji će vam pomoći pri mršavljenju jer sadrži najbolje prirodne sastojke, a to su limun, đumbir i cimet. Sa ova 3 sastojka vi dobijate pravu vitaminsku bombu koja će vam pomoći da poboljšate imunitet, a u isto vrijeme dobijate i čudotvorni eliksir za mršavljenje, jer sva 3 sastojka su vaši prirodni saveznici u procesu gubitka kilograma. Ostanite sa nama do kraja videa kako bi vidjeli ceo proces pravljenja ovog magičnog napitka. Cimet je zimzeleno drvo koje potiče iz Azije, prijatnog je mirisa, a kod nas se koristi kora od drveta ili prah. Zanimljivo je to da ne koristimo plod cimeta, već samo koru, a od ploda se dobija vosak koji se koristi za mirisne sveće. Cimet sadrži hranjive materije, biljna vlakna, kalcijum, gvožđe, mangan i još dosta minerala. Cimet kao lek ima značajno antioksidansko dejstvo, pomaže pri varenju hrane, a zbog svog antibakterijskog i antigljivičnog dejstva koristi se i za zaštitu hrane od kvarenja. Pored ishrane koristi se i u kozmetici. Odličan je saveznik u borbi sa viškom kilograma. Limun je postao univerzalan lek, preporučuje se kod lečenja prehlade i gripa, zimi ga često pijemo uz čajeve, a leti u limunadi. Limun sadrži vitamine C grupe, limunsku kiselinu, kalcijum, magnezijum, gvožđe, limonin i još dosta vitamina i minerala. Čisti jetru, podstiče varenje, a ne zaobilazan je kod sagorevanja masnoće i zato ga koristimo u ovom napitku jer limun kao antioksidans jača imunitet i samim tim pomaže telu pri sagorevanju masnih naslaga. Đumbir se odavno koristi kao lekovita hrana jer su njegova svojstva brojna, a đumbir je zbog toga postao neizostavna karika u dijetalnim proizvodima. Potiče iz Azije, a koristi se koren od ove biljke, i to u veoma malim količinama. Stimuliše varenje, smanjuje apetit i generalno đumbir može da podstakne gubitak težine, jer čaj od đumbira daje osjećaj sitosti i zbog toga nemate potrebu za unošenjem hrane. Đumbir snižava krvni pritisak, tako da ako imate problema sa time ne bi trebali da ga koristite u ishrani. A sad da pređemo na pripremu ovog napitka. Potreban vam je jedan veći ili 2 manja limuna, jedan štapić cimeta ili pola male kašičice mlevenog cimeta, jedno parče đumbira otprilike 4 cm dužine. Limun iscedite, a onda koru limuna iseckajte na komadiće. Oljuštite đumbir i iseckajte ga što sitnije. U šerpu sipajte otprilike 1,5 litara vode, pa dodajte koru limuna, iseckan đumbir i štapić cimeta, ili malo mlevenog cimeta, otprilike pola manje kašičice. Sve ovo stavite da prokuvate, kada proključa ostavite ga još 20 minuta na srednjoj jačini i onda skinite i pustite da se ohladi. Procedite napitak u neki bokal, teglu ili flašu. Pre toga dodajte sok od ceđenog limuna koji ste sačuvali. Napitak možete zasladiti kašičicom meda, a konzumirajte ga jednom dnevno pre jela. Naravno, uz ovaj čaj vam preporučujemo poseban režim ishrane i neku fizičku aktivnost, kao što je šetanje ili vožnja bicikla. Posle par dana ćete vidjeti rezultate. Hvala vam što nas pratite, pretplatite se na naš kanal i vidimo se u nekim sljedećim receptima.